Good Good morning. morning. Good morning. देव बरो दीस दिवं तुका. Thank you. आनी ताजो जर्सनाक तर हांव वखदच भुरगेपणी सन म्हणल्यार जाता as long as 20 years. So at the age of around 45, I was Burgo. Today I'm almost 64, 65. So तर बाब अख्ख्या गोंय तुका वखता. आनी तुजो वावर as Dr. Jorson, your complete name is Dr. Jorson Fernandez. But तूं जायत्या प्रोग्रामांनी दिश्टी पडटा आनी यू कट अक्रॉस पार्टी लायन्स, कट अक्रॉस कल्चर्स, रिलिजन, स्कूल्स, कॉलेजीस म्हणनाका, कॉर्पोरेट हाऊसेसान. I see you many times. You are a keynote speaker basta. And people don't take you only in the field of medicine. Lot of in the field of environment. Even colleges like BITS Pilani Kui Allalo. लोक तुका डॉक्टर जॉर्सन एज एन ENT specialist for वखताच. And I'm proud, although in my sickness, that I have been your patient. आणि तुझ्याशी येईना बिकॉज तू पैसे घेईना माझे. So anyhow, आता let us know the other side of your life also. Not only doctor's life. भुरगेपणीसान from birth till date. Can you tell me, and so the people, my followers जावं, माझे बरे मागणार, all over the world, you should know who you are. What was your journey? How you started your life, your struggles, your family. This stage is yours now. Thank you, Anthony. My childhood, I have been in a village school, Our Lady of Health High School at the parochial church school of ours. थंयच्यान आमची सुरवात जाली. थंयच्यान आमी चोगली कॉलेजीन गेले, आमची हायर सेकंडरी कवर केली. ताजे नंतर आमी गोवा मेडिकल कॉलेजीन आमचे मेडिसिन केले. After that, I went to the College of Physicians and Surgeons. I did my diploma in ENT, and thereafterwards, I have also done my associate fellowship in industrial health. हे आमचे शिकणाराचे जे पळय मैदान आशिल्लो ताजेर हे आमचे सगळ्यो डिग्रीज आनी डिप्लोमाज आमी घेतिल्ली आसात. ताजे भायर आमी जर तर पळोवपाक गेले जायत आमी JCN भितर सरले 1984-85 आनी आमी ताजे स्टेट प्रेसिडेंट गोवाचे आमी JCचे अध्यक्ष जाले. That was where I stopped in the JCs, because once you reach 40, then you cannot go ahead any further. I had the time, I had the age, but I didn't go because I started growing up in Rotary. Rotary in Ami Bitar Salle 1984-85, and that time I JCN Bitar Salle. And there I went right up to becoming Prantapal. That means I became the district governor, which is southwest of Maharashtra, the northern part of Karnataka, and the whole of Goa. I became the district governor of Rotary International. आम्ही सिलेक्ट झाले for group study exchange team. I led 4 professionals, went to North Carolina, United States of America. Thereafterwards, I went for the Council on Legislation, that's the global parliament of Rotary, where I represented my district. We also went to with a team to Nigeria, where it was a medical mission team with 20 doctors. We catered to almost around 700 or 800 patients over a time period of around 10 to 12 days. And we did a lot of surgeries and taught doctors there how to use various equipment which they never had, and we returned back. I also led the Asia Pacific St. John Ambulance meeting, representing the St. John Ambulance India at the request of our president of our country. And this has been my journey in different organizations, as well as the Indian Red Cross Society Goa State Branch, where I was heading the Youth Red Cross for almost about 1 decade, taking it to its pinnacle. Doing a lot of job for all the students of all the schools, almost around 135 schools in the state of Goa. Apart from this, I am also a farmer. I have got my oil palm farm and got a certificate as an outstanding farmer of the state of Goa and the western zone of India. This has been my journey in terms of my work that I have done. Apart from that, the work that I did for my resident doctors, I was the secretary and the vice president of the Goa National Resident Doctors, took the college to its finest way of functioning, did a lot of legislation that were to be brought up, fought against the government, got all things that were needed at that time for our patients as well as for the care of the patient that the doctors needed. That has been my journey as a doctor. I was also in the All India Federation of the Junior Doctors Association. And then when I came back home,
न्हिदलो वागा उठयता म्हणटा तशें करून म्हाका उठयलो when there was industrial pollution and fought against two industries which were highly polluting. One was Sunrise Zinc that we closed down, and the second one was Nicomet that we closed down. But I had to fight the war with my fellow colleagues all from that area. खूप जाणांनी पॉलिटिकली कितलेशे रिमार्क्स म्हाजेर मारले, पण ते हांवें तशेंच सोडले, कोणाचे वाटेक गेलो ना. पण म्हाजो एकच हेतू आशिल्लो की हे दोन्ही इंडस्ट्री बंद करची म्हणून, आनी ते दोन्ही इंडस्ट्री आमी बंद करून दाखयल्यो. This has been my journey and I continue to do good for the state of Goa and for my all Goenkars. सारको आमी भुरगेपणी म्हणटाले ते भाशेन मरे पॅरट स्टडी जाल्ल्या सारकी. इट इज लायक यू आर ऑलरेडी प्रोग्राम्ड. Anyhow, it's a beautiful journey. What about your family life? Your I forgot to mention about that. Yeah, I'm coming from a seafaring family. My dad has been a chief steward cum purser on board the ship. My mother has been a housewife and she took care of all of us. We are altogether 6 siblings, and my sisters. One is a teacher, one is a dentist. She's in the dental college. We have got one sister who is working in Canada. She's an architect. We have got another sister who is also a teacher in computer science. One of my sister, I lost her, the most sweetheart and the darling of our family. And I myself, who is into ENT. My wife is a teacher. She's teaching psychology and French. She is retired now over the last 3 years. My daughter is a dentist. She is in Canada. She's working for St. John International as an instructor. And my son is a special child. I value him the most because I learned most of the things from my son, although intellectually disabled child, but has been a drummer today. And we have got Naju sir, who is a musician from Asolna, who is teaching him music. He has played at Canada for the Goa Day celebrations. He has played for the World Goa Day, and he has been also for the Purple Fest when the Purple Anthem was being released for special children. He was a drummer on the stage. That has been the journey of our family together. Yeah, basically I met your son, Dr. Bab. He's a really, I don't know if you may call him a special child, but then the day I met him, the way he gelled with me, I don't know. He came and he held me tight, and I didn't know for some time. But he's really loving, I don't know. God always enlightens this type of children in a more powerful manner in another field, they say. So, yeah, it was a beautiful journey. Now, you heard a lot now about Goa being destroyed, left, right, center, north, south, east, west. What? That lot of nowadays that sound of silence is gone. There's so much of chaos everywhere. And especially Goa is not that Goa which was that beautiful, where people used to come and breathe the pure oxygen, which is biologically pure for humans to breathe. It's gone, and now that coal issue is going on. It was going on for the last more than 10 years. And from 5 years, they are celebrating now 5 years of that coal agitation at Chandor, in Margao, Loya Maidan. On this coal, what is this issue? And what are the precautionary measures that can be taken? If you look at the environmental law म्हणटा तो आमचो एक भाग, तो एनवायरमेंटा खातीर आमचे ले केल्ली आसा. तातूंत एक प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल म्हणून ते लॉन आसा भितर. नाव दिस प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल सेज that whenever there is a suspicion, म्हणजे तुका दिसता की बाबा लोकांक ह्या प्रोजेक्टा बद्दल कितें जाल्यार कितें तरी अडचण जातली अशी म्हणून, इन द लायफ, इन द हेल्थ, ऑर मे बी इन द एनवायरमेंट, तुका एक सस्पिशन मेळ्ळें की ना, म्हणजे तुका एस्टॅब्लिश करपाची गरज ना, सस्पिशन मेळ्ळें की ना, दी प्रोपोनंट ऑफ द प्रोजेक्ट, म्हणजे जो कोणे पळय प्रोजेक्ट हाडला ताजेर हे सगळे बसयले आसा की ताणें वचून फायंड आउट करपा जाय, बाबा हे सस्पिशन आसा तें म्हाका लागता काय ना म्हणटा ताणें फायंड आउट करपा जाय, आनी ताणें तो प्रूफ करून दाखोवपा जाय लोकांक. म्हणजे आतां तुमी म्हणटले हो प्रिकॉशनरी प्रिंसिपलाचे प्रूफ कितें आसा काय म्हणून. आमची खरगपूर IIT आनी NIOन एक प्रोजेक्ट केलो, आनी हे प्रोजेक्टान ऑयस्टर्स, आमची कालवां पळय आसता, तातूंत ती कालवां मर्कुरी रोखडी ओडून घेतात. म्हणजे ही मर्कुरी जी पळय आसा ही आमची कोलान आसता, आनी थोडे थोडे आमचे दुसरे हेवी मेटल्स आसा पळय तातूंतले बदल तेवूय बीन ओडून येता. पूण हे ऑयस्टर जे पळय आसा
रिबंदर सकून तेमी ते सारखे मिरामार पर्यंत तेमी ती स्टडी केल्ली आसा आनी तातूंत ऑयस्टरान जे पळय मर्क्युरी आसा ती एकदम जास्त आसा खंय रिबंदर आनी कमी आसा खंय तुका दोनापावल भितर सरता थिंगा कमी जावपाक जाय आशिल्लें कित्याक वन्स यू आर एंटरिंग द ओशन इट शुड हॅव बिकम लेस बट द स्टडी शोड रिवर्स. The study showed that it is less in Ribandar and more where the river opens up into the Arabian Sea. आता तू दोयऱ्यान तुगेली न्हंय भितर सरता म्हणजे तें डायल्यूट जावपाक जाय आशिल्लें पण डायल्यूट जावना थंय तुका तुका जास्त मेळपाक लागले. हाजो अर्थ कितें? When it is going in the ocean instead of dilution it became more. हाजो अर्थ असो. Now this is suspicion. ह्या सस्पिशन अशें जे पळय लोडिंग अनलोडिंग जे पळय जाता आमचे एमपीटी पोर्टार तातूंत तुगेलो कोल लोडिंगाच्या अनलोडिंगाच्या टायमार विथ द ब्रीज तो भायर पडटा आनी तातूंतल्यान जी पळय मर्क्युरी आसा ते हे ऑयस्टर्स ओडटात. हे आमचे सस्पिशन. हे सस्पिशनाचेर हो प्रिकॉशनरी प्रिन्सिपल गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान आनी एनवायरमेंट सायन्स अँड टेक्नॉलॉजीन ओपन करून हो कोणाक लावपाक जाय आशिल्लो जे कोण फुडें कोल हाडटा तांकां लावपाक आशिल्लो. आता तांची जबाबदारी हाजेर स्टडी फुडें करपाची आपणाचे सायंटिस्टां बीन घालून आनी ते व्यवस्थीत आमकां एक प्रूफ दाखोवपाचो बाबा हे आमी करूं ना आनी कोणें केलां म्हणून. आमी सस्पिशन बोट दाखयतलेच पूण तेमी प्रूफ करपाक जाय आमी न्ही आमी कोण म्हणून आनी कोण ते तेमी दाखोवपाक जाय आशिल्ले तेमी अजून पर्यंत दाखयले ना. आता ही मर्क्युरी जी पळय आसा कोलान आसा ताजे भायर आमकां कॅडमियम, क्रोमियम, आर्सेनिक, लेड ही सगळी हेवी मेटल्स ही स्लो 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 जेन्ना पळय आमचे दर्यान न्हंयत गेली की ना ती आमचे सगळे बॉडीन वतली. आता दुसरी गोष्ट हो कोल तुगेलो दर्यान लोडिंग अनलोडिंग जाता मागीर कितें जाता तो मागीर तो तुगेलो पोटाचेर तुगे दवरतात थंय वाऱ्याचेर ताजे डस्ट पार्टिकल वता सो देर बी डस्ट पोल्युशन एअर पोल्युशन विल बी देर. तातूंत तुगेले 2.5 मायक्रोन्स इल्लीशी बारीक पार्टिकलां ती रेस्पिरेबल म्हणटा म्हणजे ती भितर सामकी पुळमा वतात आनी इट कॉजेस वॉट इज कॉल्ड एज न्युमोकोनियोसिस ब्लॅक लंग. दुसरें म्हणल्यार आमचो जो पळय कोल ट्रान्सपोर्ट जाता आता कसो ट्रान्सपोर्ट जातलो एक म्हणल्यार न्हंयतल्यान ट्रान्सपोर्ट जातलो दुसरो म्हणल्यार आमच्या रस्त्यान ट्रान्सपोर्ट जातलो तिसरो आमचो ट्रेनीन ट्रान्सपोर्ट जातलो. आता चिपोस्ट मोड कितें चिपोस्ट मोड आमकां ट्रेनीन धाडपाचो. आता जो पळय ट्रकान पळय वता तूं वास्को वॉल्तार वचून पळय आमचे सेंट एंड्रूज इन्स्टिट्यूट चर्च फुडें आसा थंय वचून पळय दाखय इश्कोला कडल्यान त्या वॉल्ताचेर तुगेलो सगळो कोल तुका पळय सेंट्रिपिटल फोर्साचेर सगळे आमचे ड्रेन पळय आसा तातूंत मेळटा. आता त्या कोलान कितें आसा कॅडमियम, क्रोमियम, आर्सेनिक, लेड आनी मर्क्युरी. ते खंय वतले पावसाचें उदक पडलें की ते आवून वतलें आवून खंय वतलें अर्दे दर्यान वतलें अर्दे ग्रावंड वॉटरान वतलें अर्दे आमचे न्हंय तोडी पळय आसा तातूंत वतलें. हो आतां ट्रकाचो बदल जालो हो हांव तुका वास्कोचोच सांगला पूण ट्रक वता थंय तो तुगेलो कोल वॉल्ताचेर पडटलो. दुसरें ट्रेन पळय आसा ट्रेनीकय बी ते हाली वयल्यान टारापोलीन घालतात ते तुगेलो कवर अप करनात. लेट मी इंटरजेक्ट. या हे टारापोलीन घालतात तितूनय केन्ना मडगांव ब्रिजी वयल्यान वयता तेन्ना आय सी दॅट टॅरापॉलिन इज इट इज स्टोन फ्लॅपिंग भिजलेले असता. फ्लॅपिंग इज वन थिंग बुराक पडलेली टॅरापॉलिन घालतात फुटलेली. आता तुका आनी एक स्टडी दिता एंथनी बाब अमेरिकाक एक स्टडी केल्ली आसा म्हणजे ट्रेन वता आसतना कितलो कोल व्हायब्रेशनाचेर भायर पडटा काय म्हणून 600 किलोमिटर्स एक वेगन 600 किलोमिटर ट्रॅव्हल जाले की ना 300 किलो भायर पडटा. हे अमेरिकाचो स्टँडर्ड म्हणजे आमची वेगन कसली ते आमकां खबर आसा पुडलो टारोकन घालतात हय. सो 600 किलोमिटर वता 300 किल जर भायर पडलो दोन्ही ट्रॅकांच्या सायडीन मल्टिप्लाय बाय नंबर ऑफ वेगन्स मल्टिप्लाय बाय नंबर ऑफ ट्रिप्स अँड मल्टिप्लाय नाव विथ डबल ट्रॅकिंग अँड नंबर ऑफ डेज. तो कितलो कोल भायर पडटलो तो पळयात. म्हणजे ह्या कोलांतल्यान सगळ्या ट्रॅकांचे सायडीन पळय आसा ट्रॅक हा तुगे सदां वयर असतात आनी तुगे जमीन सकला आसता मातशें पूण ह्या ट्रॅकाचेर जो पळय पडटा सायडीन तो सगळो धुवन उदकान आमगेलो इतले बांयक वतलो आमगेलो तळी आसा तातूंत वतलो न्हंय आसा तातूंत वतलो आनी लोकांक स्लो स्लो पॉयझनिंग जातलें. आतां आमी तुका एक बारीकशी आनी एक स्टडी सांगतात ही आमची मिनिमाटा डिजीज म्हणटा ताका. हे मिनिमाटा डिजीज म्हणटा ते मर्क्युरी लागून आमी सांगता तुका. एक पेंटाची फॅक्टरी आशिल्ली वयर आनी तेमी कितें केलें तांचो एफ्लुएंट ट्रिटमेंट प्लांट चलना जालो म्हणजे तांणी कितें केलें चलना म्हणून ते एफ्लुएंट काडले आनी सगळें लेक आशिल्लो सकला तातूंत सोडलें म्हणटकीर ते मर्क्युरी खंय गेली नुस्त्यान गेली लोकांक नुस्तें मारलें नुस्तें खालें. ताजे नंतर लोक अशें करपाक लागले बेटे आसताय कोण बेटे रडटाय इमोशनली डिस्टर्ब अर्दे अशें करून ट्रेमर जावपाक लागले. म्हणजे लोक म्हणपाक लागले हे बेटे आसताय मरे हे लॉल जाले हे पीस जाले अशें करून उलोवपाक लागले. मागीर लोकांक कळ्ळें की हे मर्क्युरियल पॉयझनिंग म्हणून. ह्या मर्क्युरियल पॉयझन मर्क्युरी खंयच्यान आयल्या त्या पळोवची पडली. पण ते मर्क्युरियल पॉयझनिंग म्हणटा ते आमकां दोतोरांक तेन्ना खबर नाशिल्ली.
पूण ते ताका मिनिमाटा डिजीज म्हणून तो बेटो ते लेकाचें नांव घेतलें ते पेंटा फॅक्टरी पण तरी नांव घेवपाक आशिल्लें कळपा लोकांक बाबा ती रिस्पॉन्सिबल म्हणून. पूण अशी आमची परिस्थिती मिनिमाटा डिजीज म्हणून त्या लेकाचेर घातलें. पूण तो लेक पळय तोडें पळय आशिल्लें ताचें नांव घालपाचें न्ही, फॅक्टरीचें नांव घालपाचें कित्याक ते रिस्पॉन्सिबल ओरिजीन अँड द सोर्स फॉर दॅट. सो तेन्ना आमचें हें मिनिमाटा डिजीज म्हणटा तो आमकां डॉक्टरांक कळून आयलो अँड दीस टूक लॉंग मेनी इयर्स. ते भाशेन आमचे गोंयकार फाल्यां पिश्या भाशेन बेठे आसतले आनी बेश्टे रडटले. हो कोल जर आयज हें आमची जनरेशन जर आयज केअर घेना, आमची फुडली पळय नातरां पुत्रां पळय येतलीं ती बेटी आसतली आनी बेटे रडटले. रडपाचें तर गोंयान आतां चालू जालें कळ्ळें. आतां फोन हांसपाचें उरलां. सो दीस इज वॉट इज गोन हॅपन. एनी दुसरो प्रश्न म्हणल्यार म्हाका दोतोर बाब म्हाका एक सांग, कोल म्हणल्यार हांव जाणा त्या प्रमाणे देर आर वेरायटीज ऑफ कोल. कोलाचे प्रकार आनी तेंची कितें क्वॉलिटी म्हण आसता. तातूंत क्वॉलिटी आसता. देर इज बिटुमिन कोल, देर इज आंथ्रासाइट कोल, अशें करून कोल आसता. आंथ्रासाइट इज very precious coal. It gives you high quality coal. आमचे मायन कशें आसता 20%, 40%, 80%. तशें करून anthracite coal is one of the best coals that we have got. आमी जेन्ना पळय वास्को हियरींग पळय जाल्लें कोलाक लागून तेन्ना आमी हो प्रश्न विचारिल्लो आनी तांचे प्रोजेक्ट प्रोपोनंट्स थंय आशिल्ले. ताजे भायर आमचो गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचो सायंटिस्टूय आशिल्लो. आमी तांकां विचारिल्लें बाबा हो कोल हाडटा तो तुमी, हो कोल आमी चॅक केल्लो आसा बाबा कितें आसा तातूंत म्हणून, कित्याक तातूंत स्ट्रॉन्शियम, तातूंत कार्सिनोजेनिक सबस्टन्सेस, there can be also radioactive isotopes inside that coal. कित्याक हो रॉ कोल आमी काडटात तो धुलो की ना ताजी स्लरी पळय आसता तातूंतय खूब वस्तू आसता. म्हणजे आतां धुयल्लो कोल काय हो रॉ कोल तातूंत आनी कितें आसा काय आनी कोणें आनी कितें घालून धाडलां पॉयझन आमकां हे वटच्यान दिवपाक म्हणटा तें कोणाक कांयच खबर ना. सो पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाकय खबर नाशिल्ली. प्रोपोनंट्स आहा तेमी एक तोंड उक्ती करूना तेन्ना विचारले तेन्ना. सो हो कोल येता कसो ताजो बाबा whether it is bitumen coal or anthracite coal म्हणटा तें कोणाक कांयच खबर ना. पूण तो हांगा गोंयान हालीं येता, अनलोडिंग जाता आनी हांगाच्यान परत ट्रान्सपोर्ट जाता तो कर्नाटका. आयज जर तरी आमची आखे जगभर पळयलो जायत जाल्यार हे जगान आयज कोल यूज करपाचे सगळे कमी प्रमाणान लोक पळयतात. आनी कित्याक पळयतात? बिकॉज कार्बन एमिशन्स, ग्लोबल वॉर्मिंग, ग्रीन हाऊस गॅसेस हाका लागून एनवायरमेंटल आमी एक डिग्रेडेशन ना जावचें म्हणून लोकांनी कोल उजार करपाचें बंद केलें आसा चडांत चड कारखान्यांनी. सो आतां आमी कितें उजार करपाचें म्हणून तो नेक्स्ट प्रश्न आयलो. सो दे आर टॉकिंग अबाउट ऑल रिन्युएबल एनर्जीज. वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रॉम द सनलायट, अल्ट्रावायलेट रेज, वी कॅन टेक द सोलर एनर्जी, वी कॅन टेक द विंड मिल एनर्जी. सो अश्यो करून इलेक्ट्रिसिटी तयार करपाची लोकांची येवजण आसा आनी लोकांनी ऑलरेडी मांडली. मांडून लोक उजार करपाक लागले. आमी भारत देश फाटीं आसात आनी 10 वर्सांनी आमी खंय 50 वर्सां फाटीं आसात. बिकॉज इफ यू आर ब्रिंगिंग सो मच ऑफ कोल वी आर रियली 50 years behind. We are not advancing, and that is the problem that we need to have. We have to open our minds and say that we have produced scientists, we have produced technocrats globally, but we are not able to use our education. We are only literate. We are not using our education for the purpose of betterment of our environment. So ही रिन्युएबल एनर्जी उजार करतलो जायत आमी त्या प्रमाणे हो कोल हाडपाचो बंद करपाची आमकां इच्छा आसपाक जाय. दुसरे हे डबल ट्रॅकिंग घालून इतलो देस्पेस करपाच्या सुवातेर आमी तोच जर एक्सपेन्सीस आनी कित्याकय जर केलो जाल्यार जायत म्हाका दिसता आमचें उत्पन्न आनी खूब तरी बरें जातलें अशें तरी आमकां दिसता. कित्याक हे ट्रेनीचे पळय ट्रॅक्स मांडटात, आमचो लुगार तातूंत वतलो, घरां आयज सगळे आमचे हेरिटेज होम्स आशिल्ले ते पिड्ड्यार जाले. वायब्रेशन, ग्राउंड वायब्रेशन विल बी कॉज, डस्ट पोल्युशन विल बी कॉज, हेवी मेटल पोल्युशन ऑफ आर लेक्स अँड वॉटर विल बी कॉज, डिजीजीस केन्ना येतले म्हणटा तें म्हाका खबर ना पूण येतले तर जरूरच. सो हे करूनय बीन आमचे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इज गोइंग टू हॅपन बिकॉज ऑफ कार्बन एमिशन्स, बिकॉज ऑफ कोल दॅट वी आर युजिंग अँड कोल पोल्युशन. सो आमकां आतांच येवजण आमी तयार करपाक जाय. बाबा हाऊ डू वी यूज आर सोलर एनर्जी, I'll come to that. जाल्यार म्हाका एक सांग, आतां जायते एनवायरमेंटलिस्ट जावं एक्टिविस्ट आमी सगळे आमचे झूज तर मांडूच आहात. एवरीबडी इज चिपिंग इन वॉट एवर वे दे कॅन डू. अँड बरो नावादीक म्हणजे ते आतां गोंयान कोलसो नाका म्हणून एक ग्रुप जो आहा आमचो, आनी तेज्या अंडर बाब अभिजीत तेणें फुडारपण घेयलेलें आहा. आनी आतां हे यूथ, their minds have been enlightened, they are also coming out. Because finally it is for them. No, whatever will be left in Goa, dirtiness, will be for the youth who is coming up. So, NGOs जावं, individuals जावं, intellectuals, सगळ्यांनी हेमी कितें करूंक जाता हो कोल बंद करपाक?
सरकारान तो बंद करूंक जाता पूण सरकार करिना. So what way we can do something by which we can put enough pressure or enlighten the government time and again to stop this one double tracking, and through that coal will automatically get stopped. मतलब it will be controlled. हो प्रश्न म्हाका दिसता हालींच हांवें पेपराचेर वाचिल्लें. आमचो जस्टीस रिटायर्ड जस्टीस बाब फेर्डिनंद रिबेलोन बरयल्लें आसा की आमचे तरणाटे जे पळय आसा ते एका तेंपार आमी झुजां मांडपाक झगडी करपाक आमचे रायट्स आमचो हक आसा तो दवरपा खातीर रोखडे रस्त्यार येताले, गव्हर्मेंटा जाग्यार घालताले आनी ते प्रमाणे एक शिस्तीन आमचें गोंय चलतालें. पूण आयज तो उजो तो जो पळय एक इच्छा पळय आशिल्ली आमच्या तरणाट्यान ती इच्छा आयज आमच्या भुरग्यांक दिश्टी पडना. कारण कितें? कारण भरपूर आसतात. तूं खंयचेय तरी इन्स्टिट्यूशनां पळोवपाक गेले जायत द मोमेंट दी स्टुडंट युनियन स्टार्ट्स फायटींग फॉर, you will find the academicians will come forward and they will start victimizing those children, and that is very bad. Okay, so there will be political pressure that is coming from all ends. वो political pressure त्या तेमाचेर एका तेंपार नाशिल्लो आनी भुरगे आसल्यार लेगीत भिना आशिल्ले फुडें वताले. Here no, आमचे पळय ऑल गोवा स्टुडंट्स नाशिल्ले, प्रोग्रेसिव्ह स्टुडंट्स युनियन आशिल्लो. हांवें स्वताक डेमोक्रेटीक स्ट्रगल फ्रंट म्हूण केल्लो, जो आमी ऑल प्रोफेशनल कॉलेजीस वेर टुगेदर, डेंटल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इंजिनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक, फायन आर्ट्स, नर्सिंग, एवरीबडी वॉज टुगेदर. सो हे भशेन ज्यो पळय संस्था पळय आशिल्ल्यो त्या गव्हर्मेंटान डिसमेंटल केल्या, कित्याक तांकां जी पळय कितें करपाचें आसा तें तांकां करपाक मेळना. आनी आमचे तरणाटे आयज जेन्ना पळय पॉलिटिक्सांत वता पळय तेन्ना ते रोखडेच घांस मारून थंय रावतात विथ दॅट आयडियोलॉजी एंड दे स्टार्ट डुईंग वर्स थिंग्स दॅट इज नॉट फेवरिंग गोवा एट ऑल. आमच्या टायमार आमकां याद जाता वी वर नॉट देयर इन टू अ सिंगल पॉलिटिकल पार्टी. We were individuals, all by ourselves. yeah, we remember that. We cut through the political parties we used to fight for because we were not part of any political party. So हो जो पळय आमचो एक भितरल्यान इच्छा जी पळय आशिल्ली, जी जिद्दी पळय आशिल्ली आमच्या गोंयकारां खातीर, आमच्या हका लागून आमी झगडटले म्हणटा तो इच्छा आयज आमच्या भुरग्यांक, ती जिद्दी आयज आमच्या भुरग्यांक आमच्या दिश्टी पडना. One reason is the political pressure institutionally that is brought onto the students, and that we see happening almost everywhere. सगळे आख्या पुराय भारत देशांत आमकां दिश्टी पडटा. तशेंच ऑर्गनायझेशन्स बारकेली, आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली एड्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन, थंय बीन पॉलिटिकल प्रेशर दिश्टी पडटा. आनी ह्यो जो पळय सद्याक पळय गव्हर्मेंट पळय आसा, दे आर युजींग ऑलवेज अ कोहेसिव्ह फोर्स टू इन्फ्लुएन्स पीपल. नाव देर आर डिफरंट फोर्सीस. वन फोर्स इज अ रिवॉर्ड फोर्स. तुका पयशे दिलो तूं कुशीन काडलो, एंतनी तूं हे भांगणी पडनाका, हें तुगे घे आनी तूं कुशीन सर, दॅट्स द रिवॉर्ड फोर्स. द सेकंड वन इज द कोहेसिव्ह फोर्स. ट्रान्सफर मारलो, तुका मेमो दिलो, हे आमी कितले फावटी पळयलां, सगळे हेल्थ सेक्टरान जाता आनी खंय जाता. नाल्यार तुका पनिशमेंट दिलो, तुजेर केसी घातल्यो, कोणाक व्हरून जेली उडयलो, बिकॉज अरेस्ट केलो. आमचे आतां प्रतिमाबाईचें एज्युटेशन जालें, कितें लोकांक गरजे भायर केले, पूण तेणी जे कोणाचे फुडें एक्शन घेवपाक जाय आशिल्लें तें मांडावळीन ताका सुटयलो. सो दीस इज द कोहेसिव्ह फोर्स. द थर्ड वन इज एक्सपर्ट फोर्स. एक्सपर्ट फोर्स म्हणल्यार आमचे जे पळय जे कोण पळय तातूंत पळय खूब म्हायती पळय आसा, तेमी मुखार येवन ह्या लोकांचें एड्युकेशन करपाची तयारी आसपा जाय. आनी जेन्ना पळय असले लोक जे पळय सायलंट पळय रावतात, तेन्ना यू आर फेवरिंग द पीपल हू आर गोइंग टू टॉर्मेंट द पीपल. सो इट इज इम्पॉर्टंट फॉर द एक्सपर्ट्स टू कम ऑन द फील्ड and say what they have got to say fearlessly. That is very important for us. The fourth one is what we call about is a referent power. Referent power means you refer to an expert saying that Baba, you tell us all this. थंय ते referent पळय करतात, ताजेर तुवें जिद्दी करून ताजेर प्रेशर घालपाक जायना. बाबा तूं हेच भाशेन कर, तूं तेच भाशेन कर, ना तुका आमी ट्रान्सफर मारतले, तुका आमी मेमो दितले, तुका आमी अशें करतले, तें जावनाय. So these are the different types of forces, but what we have seen in most of the political parties is the coercive force that is being used against all agitations and the people who are participating in the agitation. That slows down and people म्हणटा कितें, म्हाका बाबा हातून वचपा नाका रे बाबा. You are telling me the problem. Yes. I want you to tell us the solution. Yes. आता solution हाजेर कशें काडटलो? One is you have to fearlessly go ahead, which people are refusing to. So people need to be educated, and तो पळय आमी पळय एज्युकेशन पळय करता आतां इतली सामके धमाकाचेर जावपा जाय की बाबा वॉट कम्स मे, वी सी ओनली वन गोल, दॅट्स इट, वी हॅव टू रीच देयर. आमी कोणाक भिवपाचें ना, कांयच करपाचें ना, पूण आमकां हालीं तेंच दिश्टी पडटा आमी त्या डायरेक्शनार वतले अशें वचपा जाय. एका तेंपार आमी गाडयो मिनिस्टराच्यो लासून उडयल्यो. वी फॉट फॉर द वोडितला इश्यू, वी फॉट फॉर द 50% बस कन्सेशन, we burnt public property, we fought for Konkani agitation, we did the same thing. So when the government doesn't understand and you play monkey tricks, whatever party it may be,
then finally you turn monkeys out of your own citizenry. And that is bad. So it's better to have an open dialogue, try to understand and accordingly start mending your ways to find out what is suitable. Finally, हो government कोणाचो, हो government लोकांचो, कोणाचे खातीर, लोकांचे खातीर जेन्ना फुडें लोक तुका सांगता तेन्ना आयकून घेवपाचो कायदो आसा. बट दॅट पर्टिक्युलर फ्रॅगमेंट ऑफ आयकून घेवपाचें म्हणटा तसले पॉलिटिशियन आयज आमचे कडेन ना. फकत म्हाका जाय तेंच हांव करतलो. इट इज माय पार्टी, माय रूल, माय लॉ, माय ऑर्डर. तशें जायना. ह्या पॉइंटाचेर तूं जे म्हणटा नॉलेज अवेअरनेस हेचेर एक हांवें म्हणटा तेका फिलॉसॉफी प्लुटो ही स्पोक अबाउट सॉक्रेटिस more than 2100 years something. तो म्हणटालो when wisdom is overpowered by ignorance, we do not create leaders with wisdom. Any zoritor, as long as we are not able to create more leaders with wisdom, the people with popular beliefs, even their lies, they will be accepted by them, even though they know that is not the truth. So that means this truth is being overpowered by populace opinion, which may not be true at all. And because of that, the people are not able to produce more people with wisdom. If you look into diversity, diversity is a principle today. We talk about diversity, equity, and we talk about belongingness. Atun diversity purpose tatun 4 quadrants asat. Some people are informed and some people are uninformed. एक म्हणल्यार one is informed, the second one is uninformed. आता थोडे कितें आसा, they are informed, they know it, and they are for that particular decision that is being taken. Yes. There are some people who are uninformed. ते बेटे वाऱ्यार एक फार मारतात. तेंगे चुकलां, पूण तांकां भितरल्यान खबर आसा बाबा मुगे चुकलां, म्हाका हाजे बद्दल म्हाका कांय म्हायती नाशिल्ली, हांवें हो स्टेटमेंट मारलो, हांव रॉंग म्हणून. They are called the Nibites. We have got the third variety. One is the champions who know it and who are for it because they have done a study. The second one is they do not know but they have made एक पक्का फार मारला, चुकलो म्हणून मागीर ते मान्य करून घेतात. तिसरो जो पळय आसा तो महत्वाचो आमगेलो. That is very important for us to understand. They don't know anything, absolutely. They are uninformed totally. And they are totally against the program. So, they एक साइडीन उरले. आनी दुसरो चवथो पळय आसा, they know it, they are informed. But because of that populist decision, because of their attachment, belongingness of the party, they create narratives. And हांकां आमी म्हणटात अंधभक्त. अंधभक्त. They are informed actually. They know it. Knowingly, they will still behave as if that what you are trying to talk is all bullshit. All bullshit. They will also say that this is wrong. And they'll create their own narratives. And they will, with the social media today and all the social media handles, they'll propagate the falsehoods as the truth. Very good. It looks, and they naturally talk truth. Yes. Tanka, 14 liars. ह्या मनशाक म्हाका दिसता ते पॉलिग्राफ म्हणटा तो कितें lie detector. I think even that lie detector will fail. Problem also asa with this social media that is coming in. I think there are people who have wisdom now should also go to create this scientific evidence amongst the people. And but what is happening is the people who have got the wisdom, the people who are knowledgeable, don't have the time to fight. And the language that is being used is such rough language that they use sometimes that you feel like, Baba, शेणार फातर मारप आंगार कित्याक घेवपाचें? हाका लागून लोक फाटीं सरतात. Okay, so these are the things that we see today with what is happening about the people who are against the particular project, but they are informed, but they will create narratives which are in their own decision making. This is a fact, दोतोर बाब. तुका तरी हांवें केन्नाय पळयला. हांव म्हणटा हुंय आसात आमचे दोतोर. There are the engineers. There are the professionals. Goa is burning. Goa होंडान पडटा. But हे professional आमचे जावं teachers, doctors, government servant म्हणनाका. Is this Goa not belonging to you all? हे advocates. गोंयान इतले problem चलता. Advocates Association म्हणटा ते एकठांय जावन केन्नाय
हे गोंयचे मुद्दे घेऊन एज इंडिव्हिज्युअल ॲडव्होकेट येतात. सम ऑफ देम दे मे हॅव दॅट पॉलिटिकल Connection. correction. But what about the advocates associations of Goa? Who are to me? There are the doctors. Does it not affect any of the doctors in Goa? Does it not affect the engineers, the professionals, the financial capitals? Yeah, Munis, we are almost 18 to 19 lakhs population of Goa. Dukh dista, not more than 100 now activists Munnaka or well wishers of Goa are coming out openly. Who will talk about these people of wisdom? Kenna. ते असोसिएशन संस्था खूप असतात. Not only the doctors are fighting for tobacco, we are celebrating Tobacco Day, we are celebrating all cancer days. We do all that, but when it comes to this type of agitation, people sideline. ते म्हणतात आमचे काम आमकां करून दी, हे तुमचे पॉलिटिकल कॉन्फिगरेशन आमी ना अशें बीन म्हणपाचे थोडे लोक आसा. आनी तशेंच तरी म्हाका दिसता ज्यो पळय दुसऱ्यो संस्था तुवें पळय आतां काडल्यात, इंजिनियरींग असोसिएशन, मे बी एडवोकेट्स असोसिएशन, टिचर्स असोसिएशन ऑर गव्हर्मेंट असोसिएशन, ही सगळीं असोसिएशनां गव्हर्मेंट आमचेर कितें नाल्यार कितें तो क्रेडीत घालतलो आमकां त्रास करपाक, कोएसिव फोर्स सुद्दां करतलो, हाका लागून कुशीन रावता काय कितें म्हणटा म्हाका भितरल्यान खबर ना, कित्याक आय एम नॉट अ गव्हर्मेंट सर्वंट, सो आय डू नॉट नो. बट हो प्रश्न कोणाचे ना कोणाचे तकलेन येतलो आनी हाका लागून म्हाका दिसता थोडेशे लोक फाटीं रावतात. पूण फाटीं रावन आमचे भुरग्यांक, आय एम बिकमिंग व्हेरी इमोशनल, आमच्या स्वताच्या भुरग्यांक आमी कितें दवरतात, कसली गोंय दवरतात, आमच्या हातान कसली गोंय दिल्लें 40-50 वर्सां फाटीं आमच्या पुर्वजांनी. आनी आयज आमी जेन्ना पळय आमकां शक्ती आसा तेन्ना आमी हो बदल करपाक तयार ना आनी कसली गोंय आमी दुसऱ्याच्या हातान दवरतले, हो प्रश्न म्हाका दिसता सगळ्यांनी येवजणीन चिंतून पावल फुडें मारपाचो आमी एक सामको हेतू आमचो मनान दवरून आमी मुखार येवपाक जाय, नाल्यार हें जावपा ना. अँड दॅट इज वॉट इज कॉल्ड एज अ लिडरशीप एज अ गोंयकार, नॉट एनिथींग एल्स. Thank you very much, दोतोर बाब. देव बरें करूं सगळ्यांक. देव बरें करूं म्हणटा पळयणाऱ्यांक. And please do subscribe and share दोतोर जर्सन बाबाचो पॉडकास्ट आमचो. There is a lot of knowledge and power in this. Thank you very much. देव बरें करूं.